O, diba? Creating mommy here. Night market, guys, and the Kabadbaran. Fly away, skyline can fly. Magpila ilang mami, ma'am? Rato rin lang, mami. Ma'am? Balete, wake up in the morning. Ang katong imong t-shirt kay wala gi pilo, giahak ko. Yung anak yun kasi ako kung picturean yun. Sabi kay Kaya mahal. cute. Ay, thank you. Ay, sorry, akong pilo ni mo sa nina. Isod na lang naskuan. Huwag gipilo. Thank you. We can spread our wings. Oh, diba? Matakam-takam. Ay, ko ano, chili powder. I don't like chili powder because it's so hot. Apoy patis. Patis na lang ako. Oo, lami ang gina siya. Patis. Diba? My BFF is eating. Ayoko, ano kay? Eating. Hindi ko ano. Unsa na siya, paper na eh? Pero 6. Oh, this is the night market in the Kabadbaran, guys. Mga unte. Napod sila ikuan. Hey guys, ha. Uy, na siya shumay, ma'am. Oh, diba? Mga unta, guys. Dinner time. Ito na siya, patis. They have chili and then pepper.